बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन अज़िया, আগস্ট মাসের 15 তারিখ রবিবার 2021 দেশ বিদেশত তাজাতরিন খবর লইরে অনর সাথে আছি আই অনর ভাই মুফতি ইলিয়াস হানিফ নাদবী। আজিয়ার খবর সুরহি নাকেনসরির গুন্দুম এলাকার মধ্যে উগ্র রোহিঙ্গা 1900 ইয়াবালয়রে গ্রেফতার। तालिबानरे फौरी तौर पर हमला बंद करीबल्ला हुई अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ जगह और सऊदी इत्तेहादी फौजी और बमबारी और हमला कैलिफोर्निया जगह मध्य स्टेट और 1000 मानुष तादे इंडिल्ला आबादी वाला जगह तबाह ओन लगी। अमेरिकार एक स्कूल मध्य फायरिंग हुई उग्र फरिन्या हुआ मारा गए। तालिबानरे तस्लीम नगरी हुई नेटुए मध्य फानी बनाए हलाकत और तादाद 46 जन हुई। फानी बानर द्वारा जे तबाही हुई या द्वारा पूरा दुनिया इजहार एकजहती खबर तफसील। गत शुक्रवार আগস্ট মাসের 13 তারিখের আজিন্না 6টা বাজে নাক্কেনসরির গুন্দুম এলাকাত উগ্র রোহিঙ্গা জিবার বয়স 27 বছর নামুলেদে রহমতুল্লাহ জিবা মধুসারা রোহিঙ্গা ক্যাম্প 3 নম্বর ব্লক এর সেডমাজি মোহাম্মদ হোসেনের সেরম মধ্যে তাকে হয়ে এবারে 1900 ইয়াবালয়রে গত শুক্রবার দিন আজিন্না গ্রেফতার করছে। যে ইয়াবা দ্বারা হাইয়ে ইনর বাজার রেট হইল দিয়ে 5,70,000 টাকা। তালেবানরে হামলা বনগরিয়রে মুজাকারাতর ওর আইবুল্লাহ বলি তাকে দিয়ে মুতালেবা করছে अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हतार मुतालबा के तालिबाने फौरी तौर पर हमला बनगरियरे बालानियत साथे अफगानिस्तान और पब्लिक और हक मध्य मुजाकरात और डायलॉग और रास्ता अख्तियार गरन सा। यूएन सेक्रेटरी जनरल आरो हुए कि अफगानिस्तान मध्य इंसानी हालत खराब और तालिबान फौरी तौर पर बेशी तरातरी बाला नियत साथे अफगान अवामर हक मध्य मुजाकरात और रास्ता अख्तियार गरन। यूएन सेक्रेटरी जनरल आरो हुए देख सिर्फ मुजाकरात सियासी तौर पर खुशिश गरन यान एकान रास्ता जियान द्वारा अफगानिस्तान मध्य शांति आइब। मुत्तहिदा यूएन अफगानिस्तान मध्य अमन आनिबल्ला बेली अफगानिस्तान और अवामल और हकर तहफ़ुज़ल्ला बेली बेशी संजीदा बेली हुई। यूएन और डोल्ला बडोल्ला एजेंसी रिपोर्ट मुताबिक पूरा अफगानिस्तान मध्य तालिबान और जेबाफी पेशकदमी आगे भारत से यान नतीजा मध्य हजारों मानुष डोल्ला बडोल्ला मसाइल शिकार और जेडे बुकमारी खाना पीना नफाइरे मरण और इंडिल्ला मानुषल निजर गरबारी सारी धनर मसलावल आसेबली हुई। अफगानिस्तान मध्य तालिबान जमात और पेशकदमीर बेहारे बरतानियार वजीर आजमे हुए दे अफगानिस्तान और मौजूदा सूरत हाल और जिम्मेदार अमरीका। अफगानिस्तान तो नेटोर फौजी ऑल नेलन और जेकान अमरीका ये फैसला लो ये आनन नतीजा मध्य इंडिल्ला ये बिली हुई। यमन और मुख्तलिफ जगहों मध्य सऊदी इत्तेहादी फौजी और जालिमाना हमला। सऊदी इत्तेहादी फौजी गत 24 घंटा मध्य यमन और मुख्तलिफ जगह जड़े मारिब अलबाइजा अलजौफ सादा नामर जगहों मध्य बेशी जालिमाना हमला और गज्जबली हुई। यमन अल मसीरा नामर टीवी चैनल और रिपोर्ट मुताबिक सऊदी इत्तेहादी फौज और जंगी तैयारा जिना से युद्ध विमान जिना से इन लयरे
সাদা এলাকার কাত্তাফ নামৰ জাগাৰ চাৰিবাৰ আর জাহের শহরের একবার হামলা গজ্জি মারেবদে বাইজা নামৰ শহরের মুখতলিফ কয়েকবার ধরে হামলা গজ্জি নতিজার মধ্যে হম একজন ইয়েমনি শহরি শহীদ হয়ে আর 5 জন ঘায়েল হয়ে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেডিয়াম মধ্যে 1000 কেদেন্ডিল্লা আবাদি জাগাল ওইনে ফুরিয়ে তবাহ হয়ে ফ্রান্সর 24 টিভির রিপোর্ট মোতাবেক ক্যালিফোর্নিয়ার তারিখ মধ্যে এই ওনজিবা লাগিয়ে ইবা সবচেয়ে খতরনাক আর বদতরিন ওয়াকিয়া বলি হইয়ে গত 1 মাস লতি এই স্টেটের মধ্যে ওন জ্বালাত আছে ক্যালিফোর্নিয়ার ওন লাগিয়ে দিয়ে ইয়ার মধ্যে এ পর্যন্ত 1000 পর্যন্ত জায়গা পয়েন্ট মানুষ হল তাকে দে জায়গা হল ধ্বংস হয়ে গিয়ে ইয়ার পরিয়ে 1600 পর্যন্ত রাহাইশি মকানাতল গড় হল তবাহনর আছে ক্যালিফোর্নিয়ার আসমানের মধ্যে 12 কিলোমিটার পর্যন্ত ধোঁয়ার মেঘ यानी बादल দেখা যার বেলি হই ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটর 58 জায়গা তো 12000 মানুষ নিজের ঘরবাড়ি সারি হয়ে গিয়ে বেলি জানা গিয়ে দ্বারা আমেরিকার পরিবেশের উপরও বেশি খাস আসর হচ্ছে এলাকাগুলোর মধ্যেও ওন লাগিবার খতরা আছে বলেই হওয়া গিয়ে আমেরিকার এক স্কুলের মধ্যে ফায়ারিং হয়ে উগ্র ফরণ্য হওয়া মারা গিয়ে আমেরিকার নিউ মেক্সিকো হয়ে জায়গা যেন আছে স্টেট যেন আছে ইয়ানোর আলবুকারকি নামর জায়গার মধ্যে স্কুলের মধ্যে ফায়ারিং হয়ে যেড়ে একজন ফরণ্য হওয়া মারা গিয়ে নিউ মেক্সিকোর পুলিশের এলান ওয়াকিয়ার মধ্যে একজন ফরণ্য হওয়া মারা গিয়ে এই ওয়াকিয়ান দুয়া তালিব ইলমের দরমিয়ানের মধ্যে ঝগড়া হয়ে এত মধ্যে 13 বছর যাওয়া ফরণ্য হওয়া ফায়ারিং করিয়ে আর গুয়া সাঁতিরে মারি ফেললে ফায়ারিং গজ্জে ফুয়াইবে এখন পুলিশের হেরাসতের মধ্যে আছে বলে জানা গিয়ে স্টেটের পুলিশ হলে হতা ন হদে কি তালিব এলমে এ ফরণ্য ফুয়াইবা স্কুলের মধ্যে হাতিয়ার কিভাবে ইয়ান পরিষ্কার করি ন জানা আমেরিকার মধ্যে ইন্ডিল্লা জুলুম তাসাদ্দুদ আর এগোয়াগরণ এরপরে হাতিয়ার লইরে হামলা করণর ওয়াকিয়াতল বেশি পেশাইয়ের আমেরিকার মধ্যে প্রতি বছর ফায়ারিং করিয়ে গুলি করিয়ে আর ইন্ডিল্লা জুলুম করিয়ে বেশি মারণর আর হালাকনর ওয়াকিয়াতল পেশাইয়ের নেটুয়ে হতার এলান গজ্জে দেখি তালেবানে যদি জোর গরিয়ে সরকার আফগানিস্তানের হুকুমত বানাইয়ে দেলে সরকারি তরর হুকুমত তালেবানের হুকুমতরে কবুল নগরিব হইয়ে নেটো তলি নিউজ এজেন্সির রিপোর্ট মোতাবেক নেটোর জেনারেল সেক্রেটারি अफगानिस्तान सूरत हाल तंजीम और मीटिंग और फौरे यानी नेटोर मीटिंग और फौरे हता हुए दे कि फौजी तंजीम अफगान हुकूमत यानी नेटो हद दे ये अफगान हुकूमत हर मुमकिन जरूरत मदद कर किन्तु नेटोर जेदुन फौज आला से इतरा जिंदगी यान बेशी अहमियत राखे बेली हुई नेटोर जनरल सेक्रेटरी आरो यान हुए दे कि तालिबान तो हता बुझन सा इतरा जदि ताकत जोरर ओर अफगानिस्तानर ओर निजर हुकूमत बनाइए देले पूरा दुनियार देशले इतरार हुकूमतरे तस्लीम नगरिबो इतर तो अफगान तालिबान तो यान बुझन सा दे कि अफगानिस्तानर जे कान झगड़ा आसे विवाद आसे यानरे सियासी तौर हेमा की गरन सा हल गरन तुर्की मध्य जबरदस्त फानिबान आयन द्वारा साइलाबायन द्वारा हालाकतर तादाद 46 जन उगी यानर नतीजा मध्य जे तुर्की मध्य तबाहकारी ये यानी बर्बादी ये यानर और पूरा दुनिया तो ताजियत गराजार बेली हो गई तुर्कीर फसिमर एलाकार बहायरा ये आसवाद जियान आसे एलाका जियान आसे यान मध्य बेशी
বারিশ হইয়ে জ্বর বেশি আর এন্ডেলা সাইলাবর দ্বারা ফানিবানোর দ্বারা বেশি জানওয়ালর ক্ষতি হইয়ে কার মধ্যে আছে দে আমেরিকা আর বর্তানি জার্মানি স্পেনিশ চাইনা ইসরায়েলর সফিরে হলে তারও বেশি দুঃখ জাহের করছে দেখি সাইলাবদে আর মেডির ফার ফরিয়রে যে জানি নুকসানল মুসিবতল আসছে ইয়ানোর ওর বেশি আফসোস করে আর ইতারার মুতাসরা আফরাদলর যে রিশতেদারল আছে ইতারারে তাজিয়ত পেশ করির বলি হই ভিডিওরে শেষ পর্যন্ত দেখানোল্লাহ বলি বেশা বেশি দিলত।